So kini ato ang challenge karon, mao na sad ni siya ang subtraction challenge. Subtraction Oh, challenge. subtraction. Kuha ka lang, i-explain ko nga usa ka yang Ang subtraction kay minus. Oh, minus. minus na sad ta. Then di na lang ko mag-attendance kay kompleto naman mo. Minus niya. Ang premyo ani Pila ma'am? is 300 pesos. Oh, dako na. Oh, dayon nara mo 5 seconds sa pag-answer. Sige ma'am. Oh, hindi ka answer, balik sa luyo. Sakto kayo rin yung leksyon ma'am, mga subtraction kay Oh. murag ni ano ba? Yeah. Ang kini siya nga subtraction. Kini siya nga subtraction, kinani siya yung mga point. Iandam yun na inyong mga utok diha. 1.2.3. Ready na? Totong tagsok? Ready na ma'am? Sige. Primero, 13.50 minus 7.25 equals 1, 2, 13. 3, 4, 17. 5. Ernesto, Ma'am, 13.50 minus 7.25 equals equals 1, wa ko ikatubagan na ma'am. 3. Uy, ano, kasi marapan mo. 50 to ma'am. Oh, 13.50 minus 7.25. 4, 45. 5. Wrong. Ikaw lima koy. Ma'am. 13.50 minus 7.25 equals 6.25. correct. Okay, 300 pesos. Be, tatay pisot. 17.75. Sa? 17.75 minus 9.25 equals 8.50. ha? 8.50. Correct! La. Totong tagsok! Love you, Ma'am. ma'am. At iwas ko again yung point sa una ko eskwela ko na. Ano ang kagig point? Wa man ko tudloy sa maestra na sa una. Pero kailan kag... Kasi maestra, shout out ko na maestra. Ano mo ito? Na Arroyo. Oy, pamino. Ha? Namo ko point ko sa una gud kanang ang balik ito sa biyaba sa una taktis. Okay, next! 11.25 minus 4.75 equals 5. wrong 1, Patay na. 2, Pila to gani ma'am? 11.25 minus 4.75 equals 0. 3, Meron. 4, 8. 5. Wrong. Ernesto. Review ma'am. Oh. Okay. 11.25. 11.25 minus 4.75 equals 1, 2, 8 ma'am. 3, Bugo talaga nako. 4, 8.5. 5. Alimakoy. Ma'am. 11.25 minus 4.75 equals 7.50, ma'am. 1. 6.50. Correct! 6.50. Mo ko ya. Tatay Pisot. 23.75 minus 11.50 equals Pila to? 23 minus 23.75 23. minus 11.50 equals 1, 2, Di na matagalan. 12. 3, 12.50. 4. 12.25. Correct! Totong tagsok! Ma'am. Nabiyugo mo gani ma'am. Manam-anam gag-abot anis dadag ko. 7.50 Importante natin. minus 3.75 equals 7.50. 50 minus 3.75 equals 1, 7. 2, 3.3. 3. 75.
3.375. 4, 3.3 at 3 sa do? 5, Ma'am, Ernesto, Nagkaka sa triglit, oh. Ang sa kahit to, ma'am? 7.50. 7.50. 50 minus 3.75 equals. Yeah. Pwede ito ka makaresis sa Why recess ka wa man kay premyo? Be. Answer, eh? Answer. kuan ka lang. 1. 9.3.1 FM radio. Wrong. 2. Wala na. Pass. Ali mo koy. Ma'am. Taga na ta ni Ernesto og ni Totong Togsok. Ari ka sa 33.50 minus 4.75 equals 1, 30.25. 2, 30 po. Pero ito, ma'am. 33.50 minus 4.75. 3, 29.25. 4, 29.50. 5. Tatay Bisot. 33.50 minus 4.75 equals 28.75. correct. 28. Wait. Totong Togsok. Balik ko na ako. 7.50 minus 3.75 equals 1, 3.3 75. 2, 3 3, sa to, ma'am? 7.50 minus 3.75 equals 7.3.3. 4. Sa to? Taraw nga. 4. Ayaw siya balik sa gusto, ma'am. Ang question ba? 7.50 minus 3.75 equals 4, 3.50. 5. mo. Ernesto. Akong tapad dili mo dinalo. Ernesto. Mag imong tingog ipadako-dako. 7.50 minus 3.75 equals 3.75. ha? 3.75. Si 3.75. Wa ya Nakuha na ko na. Radio 1 sim. Wa ka sige klaro sige tudlo ulit. Diba? Okay. 3, 3. Usa ka ro. Kusga mo. 3, Mo tingog. 4, 5. Wa jode. Itaga na tanin ninyo. Limakoy. Ma'am. 41.25 minus 17.50 equals 1. 41. Oh, 41.25 minus 17.50 equals 2, 3, 4. 4, 22.50. 5. Tatay Bisot. Usa sa? 41.25 minus 17.50 equals 41. 41 nya. 0.25 minus 17.50 equals 1, 2, 3, 13.75. 4. 23.75. Correct! Balik ka sad! Ikaw pre. Totong Togsok! Ma'am. Balik na lang dyan ninyo. 7.50 balik na ni ha? Minus 3.75 equals 1. 3.3. Ha? 3.3. Say triple 3. 2. 3 ounce ka dito, ma'am? 7.50 kapoy magbalik ka. Murisign na ko eh. Kay ka may extra. Huwag mo ganun, may resist. 7.50 minus 3.75 equals 75.3.
3, Grabe ka buguan ni Jante ni Mamoy. 4, Yung sa man mo ni pagtudlo, ma'am. 5, Ernesto. 7.50 minus 3.75 equals 1. 353.5. Wrong. Huto. Ni to pa. 3. 3.53. 4. Nalo ba sa totong? 5. Ikaw, lima kayo. So, tagana na sa tanin nilang duha. Be, 61.75 minus 7.50 equals 1. Isa ma'am, ha? Isa ma'am. 61.75 minus 7.50 equals 1. 44.25. Ha? 44.25. 2. 43.25. 3. 45.25. Ha? 45.25. 4. 46.25. 5. Tatay Bisot. 61.75 minus 7.50 equals 1. Minus, pila to yung minus? 7.50. 54.75. 3. 53.75. 4. 53.50. 5. Be, tatagsok. Ma'am. Basin ari ka sa dako makahibaw. 61.75 minus 7.50 equals 1. Pila to, ma'am? 61.75 minus 7.50 equals 1. 53.73. 2. 53.76. 3. 53.75. 4. 53.74. 5. Pila ni, ma'am? Be, ikaw, Ernesto. Ma'am? Kato, ma'am. Be, gani. 3. 7.50 minus 3.75. Dili na mao ganiha, ma'am. Mo na. Atong nasundan na karong ka. Mo na. Yeah. 7.50 minus 3.75 equals 3.3, 1. 3.5, 2. Okay nga ni ako, estudyante tanan mo, resign ko. 4. Nahat. 3. Okay, ma'am, kay morong kuan jud ko na blanco jud ko. Kwenta ha. 4. Sa reklamo mo pag hamag. 3.3.5. 5. Wrong. Naipan ka. Be, Teka, pre. ikaw, alimakoy. Ma'am. Balik ka na ko. Yeah. 61.75 minus 7.50 equals 44.25, ma'am. 1. Oh, 61. 2. 61 to, ma'am? 61. 54 ay. 54.25. Correct. Dili. Dili. 75, may mo ha. Yes. Next. 77.25 minus 40.50 equals 77 to, no? 77 .25 minus 40.50. 36.75. Correct! Be, tatang tagsok. Balik na sa atin ninyo. Ma'am. Last. 7 point. Charo. Balik-balik ka na, ma'am. Mami ka cancer. Be, 7.50 minus 3.75. 3.375. Nga naman ay answer ay. Sige. Yeah. 1. 2. 3.3. 3. Point. 4. 373. Point. Ano mo? Unsa na 373 kung unsa na tumagdok? 3.3. 4. 3.3. 5. Be, ikaw. Ernesto. 7.50 minus 3.75. 375. Ha? 375.
3.75. May say pwede siya. But, 3.75. correct! Mga bugo.